ሰላም ንኹልኹም ተኸታተልቲ መደብ ኣውራ ፕረስ ሎመዓልቲ ክዛረበሉ ዘለኹ ኣብዚ ሚድያታት ዝቐነየ ብዛዕባ ናይ ግንባር እዩ ሲት ኣርእስቲ ገይረ ዘለኹ ማለት እየ ኣነ እኳ ከም ውልቂ ኣረኣያይ ብዛዕባ እቲ ግንባር ዝምልከት ካብ መጀመርያ እቲ ግንባር ኮይንና ኢና ኢሉ መግለፂ ክውፅእ ከሎ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ሚድያ እኳ ተዛሪበ ኣይኮንኩን ግን ኣብቲ ዝነበርኮ ምስ ብፆተይ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ፋሕፋሕ ምባል ሓደጋ ሽዑ ተራእይኒ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ካብቲ ዘለኒ ተመክሮ ካብኡ ተበጊሰ እየ ከምኡ ዝብል ነይረ ማለት እዩ ደጊፈ እውን ኣይፈልጥን ከም ውፅኢት ድማ ከምቲ ዝርእቶ ዝሃብኩሉ ከም ውፅኢት ድማ ፍረ ኣልቦ ኮይኑ ዝርእዮ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ንብርጌድ ንሓመዱ ምብታን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጠቕላላ ኣብ ህዝቢ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝነበሮ ተስፋ ኣብ ዝደገ ዝገብሮ ዝነበረ ምክልኻል ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዲያስፖራ ቦታ ከስእኖ ከሎ ንህግደፍ ማለት ዓቢ መቕፃዕቲ እዩ ነይሩ ንህግደፍ ዓቕሉ ዘፅበበሉ እዩ ነይሩ ብድሕሪ እቲ ግንባር ኢሉ ምስ ተመስረተ ግን እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ማእዘኑ ጠፊእዎ ከም ፋሕ ዝበለ ዛግራ ናፍትን ኢሉ ብዙሕ ሰብ ድማ ተቓላሳይ ዝነበረ ኣፅቂጡ ስቂሉ ማለት እዩ ከምዚ ኮይኑ ከሎ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ግንባር ተዓመፁ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓደ ኣነ እኳ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እንታይ እዩ ዝበልኩ እቲ ግንባር ኢና ኢሉ መግለፂ ምስ ኣውፅአ እዚ ሕድሕድ ወራር ወይ ሕድሕድ ዝምታ እዩ ቃል ብቃል ከምኡ እየ ተዛሪበ ምክንያቱ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ነቲ ግሎባል ክወርሶን ክዘምቶን ወይ ክዕምፆን ከሎ ንርኢ ነርና ኢና ማለት እዩ ግን ሰባት ንምንታይ ዳ ደጊፎሞ እንተዳ ኢልና ሓደ ግዜ ኣብ ቃልሲ እውን ሓደ ተባዕ ዝኾነ እንድሕሪ እቲ ቃልሲ እናቃህመ ተርእይዎስ ትብዕ ኢሉ ሓደ ነገር ክገብር ይኽእል እሞ ግን ንፅቡቕ ነገር ኮይኑ ነይሩ ተዝኾን ከዓ እቲ ለውጢ ፅቡቕ ምበልናዮ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ እውን ፅቡቕ ዝኸይድ ዘሎ መሲልና ፅቡቕ ንብል ነርና ስለዚ እንታይ ሰብ ክሰርሕ ከሎ ናይ ብሓቂ ከተተባብዖ ክትክእል ኣለካ ክጋጎ ከሎ ከዓ ተጋጊ ክትብል ክትክእል ኣለካ ኣነ ብዚ ከም ኣብነት ዘቕርቦም ናይ ሰልጠነ ሚድያን ሙሲሓውና ዙላውን ዝተዛረቦን ንዑየ ዝድግፍ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ግንባር ፅቡቕ ክኸይድ እዩ ካብ ዝብል ስምዒት ፅቡቕ ይድግፍዎ ነይሮም ኣብ ግዚኡ ተስፋ ኣብ ዘይረኽብሉ ግዜ ድማ ነቒፎሞ ማለት እዩ ከምኡ ኢኻ ክኸውን ዘለዎ እቲ ግንባር ነቐፍቱ ከፍቅር ክኽእል ኣለዎ ፈተውቱ እውን ከፍቅር ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ነቐፍቱ ምክንያቱ ኣላርሚ እዮም ዝኾንዎ ዘለዉ ተጋጊኻ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ስለዚ ፅቡቕ ከይድ ኣሎ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ እሞ ተስፋ ምስኣነሉ ዝነቐፈስ እሞ ቃል ኪዳን ዶ ኣቲልካ ነይሩ እዩ ክትጋገ ዋላ ፅቡቕ ክትገብር ንኩሉ ፅቡቕ ክብል ከምኡ የለን ትሽግርና እዚ እምበር ናይ ቲፎዘነት ኣካይዳ ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ ቲፎዞ ምዃን ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ መሪፅካዮ
بتصبق انت دا قصيلو صبق الله تبلو قصل طري تبلو كغاغو خلو جن تنقفو قند خا كغاغو خلو يزدلي نسو صبق خيت كله لا صبق الله ندا سلازي كم زينا كن كيتصنيحنا كوينو جن انت يخبل دلي انا اتي ابزا جنبار زبالاش زولا اكل اتي مجمريا اب تحت خلو اب برايت فيتشر زبالاشوا اكالي ناي برايت فيتشر افنات حزي سمعه وي زي فلط يلن مالت ايكونن انا خا افتناي مجمرياون سلازنبركو تحيزه صبق يرا فلطه مالته سلازي بتشعو غيزي انتاي تغيرو نمحر حونا نمودق موسيون غليص ولوكا نمحر حونا نمودق سي موادق تدليوم لومو مو توم وفيات كوتكو من تخاه نودقينا زبلوس نمحر حيزوم نخوتكو سمريصم كما اتغيرا بدحريو ناتوم ايغو ساليطم قصيلوم أبرجنا حمدو مستجمرة دما برقصتم جمرتو حجي الرأي اللون يسمعي اللون سلازي برجنا حمدو سرار حاخا مني مرحيو مني قال كي تفلته بزوباديو بقال ناتبهله بعد عد ناتبهله تزقبرو زنبره من قسقاس مو ناو نممصا شم نمركاب تباهيلو كابودب نابودب كام منقسقاس እንዳንጠርካ ابز زعمرل كان ناختكا زتغبره እዩ ابز تبصيح زلو حجي ناي بحق خنزارف تخينا مالتي سلازي ابيلوتم جمرتي نايتي برجيد محمدو دا يتقسلو ديم حجون استقبرت الساعة مالتي سلازي سب تموكرو يزقبر اب قالسي اب بوليتيكا حنساب عبقية عند حرتقاقي سب دقيم كاخت مولسو كبيدي بتعم كبيدي اوكي خمس عبيا يترشنون هو قنكا يا اخلك حجي كبهالك خلالو سب كم تسعنه انتاينا خوينا بتعم زغرمي بزحات سب عقم لهم بزحات استمهاركم لهم مالت نممرح تمرتي يدلي كون زبزالو ممرح بروفيشني مسانا زنبره محارحونا بزعبو خزاربي لو كازي كونكو حجي ممرحسي ناي ابو بحري نيرو ناي فقر بحري نيرو ومبر ناي مئزاز ناي متئزاز غلغل يكونن كوم يكونن زنبرو تايدا اكيبكا طرنيفكا ناي مخد بحريات نيرو سبات لما نزيا تطقيمم تزغبرو رينا هنا بزعبو بزح مزرابا يدلني مالتي كوين تاريخو جن اتي اب اديس ابابا مسكت كاس تغبره غونصي ابتي لعل جلوبال اتلوت اتي منالبات صبق نيرو تزخون وا صبق مبلنا جن نمنتاي لوت تغيروس نمنتاي كساب حج متحنو قال كساب حجي زي ابلعلي كيروس كوين زلو كيروسي كابتون جنباري نايلوم زاوجو مجمريا مزامتومي نيرو مواررتومي نيرو وا انتي دا حجي دا زطلم دا مو بزعبا مأسارو بزعبا جلس بخالق كسمعسي اتجنبار دا مجلس زي وصالو او تقيسو له موسى حقي
ንምንታይ ዳ መግለፂ ዘይውፃሉ ስለዚ እንታይ እዩ ሰብ ተመክሮኡ ይገብር ካብ ኮነ ታትኸይድ ዘላ ድማ ንስዓ ሕጂ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝተቀየረት ነገር የላን ልዕሊኻ ቁርብ ልዕሊኡ ዝረአ ሰብ እንድሕር እዩ ንዑ ኮፍ እሳያስ እውን እኮ ገና እንዳተመስረተት ህዝባዊ ሓይልታት ክትበሃል ከላ ካብኣ ትሒዙ እዩ ንተቃውምቱ ምጭፍላቅ ጀሚሩ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኮነት ናብ ግንባር ምስ ተሰጋገረት ድማ ከምኣ ገይሩ ዓዲ ምስ ኣተወ ድማ ከምኣ ገይሩ ሕጂ ትቅድም ኣብ ወታደራቱ ኣብ ገለገለ ህዝብታት ገለ ገብር ነይሩ ሕጂ ኣልማማ ኤርትራ በይብፅሕዋ ኣሎ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ብኸመይ ዝጀመረ እዩ ብኸምዚ ዓይነት መስርሕ ዝተጀመረ እዩ ስለዚ ይኣክል ንዓመፅ ክንብል ክንክእል ኣለና ቲፎዞ ኣይንኹን ብሓቂ ኣረምቲ ክንከውል ሰብ ክጥቀመልኩም ኣቶም መንእስያት ሰብ ኣይጠቐመልኩም ንዓኹም ሒዞም እዮም ዝሻድኑ ዘለዉ እምበር ንስኻትኩም ገናሕቲ እንተትኾኑ ነርኩም ገናሕትን ደገፍትን ክትኮኑ ኣለኩም ጽቡቕ ንዝኸይድ ዘሎ ምድጋፍ ሕማቕ ንዝኸይድ ዘሎ ድማ ምግናሕ እቲ ሓይሊ ኣባኹም እዩ ሰብ ንዓኹም ሒዙ እዩ እንተ ብቲፎዘነት እንተ ብገለገለ እናገበረ እምበር ተቃውምቲ እንተኮይና ነፀግቲ ተረኣ ኮይና ንጌጋ ንሕማቕ ነገር እዚ ኩሉ ኣይምረኸብና ነርና ስለዚ እዚ ኸነጥርዮ ክንክእል ኣለና ኣብ ልዕሊኻ መንኮብካ ረጊፁ ንምንታይ ይብርኸልካ ሰብ ታምሲልካ ተፍቅደሉ ንስኻስ ከምኡ እንዲኻ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንሱ እዩ ካልእ ለውጢ ዝረኣናዮ ነገር የለን እቲ ግንባር ድማ ናይ ብሓቂ ብልሽው ግንባር እዩ ዝኸውን እውን ኣይኮነን ነቲ ዝነበረና ተስፋ ነቲ ዝነበረና ኣብዚ ጀነሬሽን እዚ ተበጊስሉ ዝነበረ ብዘይ ኣፈላላይ ብዘይ ምትዕምማፅ ኩሉ ተበጊስሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ናይ ብሓቂ መስመሩ ስሒቱ ኣሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ መልእኽተይ እንታይ እያ መጋበርያ ኣይትኹን መንእሰይ መጋበርያ ኣይትኹን ናይ ክብርኹ ዝደልዩ ናታቶም ኢጎ ከሳልጡ ዝደልዩን መጋበርያ ኣይትኹን ክኸውን ተኮይኑ ናይቶም ቁንዓት ናይቶም ልክዕ ዝገብሩ ዝበልካዮም ከዓ ኣሳስዮም ተዘይኮይኑ እዚ ናይ ቲፎዞ ኣካይዳ ኣያዋፃናኒ ዝብል እዚኣ ነይራ መልእኽተይ ናይ ሎም መዓልቲ ቴንኪዩ ሰላም ሰላም ንኩልኩም ተኸታተልቲ መደብ ኣውራ ፕሬስ ሎም መዓልቲ ክዛረበሉ ዘልዩ ዘለኹ ኣብዚ ሚድያታት ዝቐነየ ብዛዕባ ናይ ግንባር እዩ ሲት ኣርእስቲ ገይረ ዘለኹ ማለት እየ ኣነ እኳ ከም ውልቂ ኣረኣያይ ብዛዕባ እቲ ግንባር ዝምልከት ካብ መጀመርያ እቲ ግንባር ኮይና ኢና ኢሉ መግለፂ ክውፅእ ከሎ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ሚድያ እኳ ተዛሪበ ኣይኮንኩን ግን ኣብቲ ዝነበርኮ ምስ ብፆተይ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ፋሕፋሕ ምባል ሓደጋ ሽዑ ተራእይኒ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ካብቲ ዘለኒ ተመክሮ ካብኡ ተበጊሰ እየ ከምኡ ዝብል ነይረ ማለት እዩ ደጊፈ እውን ኣይፈልጥን
كم وصيت دما خمتي رئيتو زحب كله كم وصيت دما فرع البو خوينو زري ازلخ مالتي اتي نبرجنا حمدو مبتان ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጠቕላላ ኣብ ህዝቢ እቲ ብርጌድና ሓመዱ ዝነበሮ ተስፋ ኣብ ዝደገ ዝገብሮ ዝነበረ ምክልኻል ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዲያስፖራ ቦታ ከስእኖ ከሎ ንህግደፍ ማለት ዓቢ መቕፃዕቲ እዩ ነይሩ ንህግደፍ ዓቕሉ ዘፅበበሉ እዩ ነይሩ ብድሕሪቲ ግንባር ኢሉ ምስ ተመስረተ ግን ትብርጌድና ሓመዱ ማእዘኑ ጠፊእዎ ከም ፋሕ ዝበለ ዛግራ ናፍትን ኢሉ ብዙሕ ሰብ ድማ ተቓላሳይ ዝነበረ ኣፅቂጡ ስቂሉ ማለት እዩ ከምዚ ኮይኑ ከሎ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ግንባር ተዓመፁ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓደ أنا كوا أفتشع جزء نتاعي زبالكو أتي جنباري نايلو مجلس مسوطة زي حد ورار وي حد زمتايو قال بقال كومية تزاري بيه مهناتو بزي حقاو مجدي نتي جلوبال كورسنك زمتون وي كعمتون كله نرئن يرناينا مالتي جن سبات نمنتاي دا دغيفومو انت دايلنا حد غزي ابقال سون حد تبع زخونه اندحرتي قالسي ناقهمه ريوس تبعي له حد ነገር كغبر خليمو جن نصبق ነገር ኮይኑ ነይሩ ተዝኾንካ እትለውጢ ጽቡቕ ምበልናዮ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ እውን ጽቡቕ ዝኸይድ ዘሎ መሲልና ጽቡቕ ንብል ነርና ስለዚ እንታይ ሰብ ክሰርሕ ከሎ ናይ ብሓቂ ከተታብዖ ክትክእል ኣለካ ክጋጎ ከለካ ኣተጋጊ ክትብል ክትክእል ኣለካ ኣነ ብዚ ከም ኣብነት ዘቅርቦም ናይ ሰልጠነ ሚድያን ሙሲሓውና ዙላውን ዝተዛረቦን ንዑ ዝድግፍ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ትግንባር ጽቡቕ ክኸይድ ካብ ዝብል ስምዒት ጽቡቕ ይድግፍዎ ነይሮም ኣብ ግዚኡ ተስፋ ኣብ ዘይረኽብሉ ግዜ ድማ ነቂፎሞ ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን ዘለዎ እቲ ግንባር ነቐፍቱ ከፍቅር ክኽእል ኣለዎ ፈተውቱ እውን ከፍቅር ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ነቐፍቱ ምክንያቱ ኣላርሚ እዮም ዝኾንዎ ዘለዉ ተጋጊኻ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ስለዚ ጽቡቕ ኸይድ ኣሎ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ እሞ ተስፋ ምስኣናሉ ዝናቐፈስ እሞ ቃል ኪዳን ዶ ኣቲልካ ነይሩ እዩ ክትጋገ ዋላ ጽቡቕ ክትገብር ንኹሉ ጽቡቕ ክብል ከምኡ የለን ትሽግርና እዚ እምበር ናይ ቲፎዘነት ኣካይዳ ክትርፍ ክኽእል ኣለዎ ቲፎዞ ምዃን ክትርፍ ክኽእል ኣለዎ መሪፅካዮ ብጽቡቕ እንተደኣ ቀፂሉ ጽቡቕ ኣለኻ ትብሎ ቀፅል ጥራይ ትብሎ ክጋጎ ከሎ ግን ትነቕፎ ቀንዲ ከዓ ክጋጎ ከሎ እዩ ዘድልዮ ንሱ ጽቡቕ ኸይድ ከሎ ዳ ጽቡቕ ኣሎ እንዶ ስለዚ ከምዚ ኢና ክንከይድ ፀኒሕና ኮይኑ ግን እንታይ ክብል ደልየ ኣነ እቲ ኣብዛ ግንባር ዘባላሽ ዘሎ ኣካል እቲ መጀመርያ ኣብ ታሕቲ ከሎ ኣብ ብራይት ፊቸር ዘባላሽዋ ኣካል እዩ ናይ ብራይት ፊቸር ኣፈናጥሓ ዘይሰምዐ ወይ ዘይፈልጥ የለን ማለት ኣይኮነን ኣነ ከዓ ኣብቲ ናይ መጀመርያ እውን ስለ ዝነበርኩ ትሒዘ ጽቡቕ ገይረ ፈልጦ ማለት እየ ስለዚ ብትሽዑ ግዜ እንታይ ተገይሩ ንምሓር ሓውና ንምውዳቕ ሙሴውን ገሊጽዎ ኣለካ ንምሓር ሓውና ንምውዳቕ ሲ መዋድቕ ትደልዮምሉ እሞ እቶም ውፍያት ክወጥቁ
من تخاه نودق ينازولوس نمحارح يزوم نخوت قس مريصم كما أتجيرا بدحريو ناتهم إيغوس ساليتهم قتيلهم أبرجن حمدو مستجمرة دما برقصتهم جمرتو حجي الرأي اللون يسمعي اللون سلازي برجن حمدو سرار حاخ أمني مرحيو مني قال كي تفلته بزوباديو بقال ناتبهله بعد عد ناتبهله تزقبرو زنبره من قسقاس مو ناو نممصا شم نمركاب تباهيلو كاب ودب ناب ودب كاب منقسقاس ناب منقسقاس እንዳንጠርካ ኣብዘ ዝዓመረልካ እንዳኸትካ ዝተገብረ እዩ ኣብዚ ተበፂሑ ዘሎ ሕጂ ናይ ብሓቂ ክንዛረብ ተኮይና ማለት እዩ ስለዚ ኣበለውትም ጀመርቲ ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዳ ይጥቀስለው ድዮም ሕጂ እውን ዝተገብረት ንስዓ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ተመክሩ እዩ ዝገብር ኣብ ቃልሲ ኣብ ፖለቲካ ሓንሳብ ዓብ ጌጋ እንድሕር ተጋጊ ሰብ ደጊምካ ክትመልሶ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኦኬ ከም ሻዕብያ ይትርሽኖንወ ግን ከዓ ይኣኽለካ ሕጂ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ሰብ ከም ተሰኣነ እንታይ ኢና ኮይና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ብዙሓት ሰብ ዓቕሚ ኣለኹም ብዙሓት ዝተምሃርኩም ኣለኹም ማለት ንምምራሕ ትምህርቲ የድሊ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ምምራሕ ፕሮፌሽን እዩ ምሳና ዝነበረ መሓርሓውና ብዛዕባኡ ክዛረብ ኢለ እኳ ዘይኮንኩ ሕጂ መምርሑሲ ናይ ኣቦ ባህሪ ነይርዎ ናይ ፍቅሪ ባህሪ ነይርዎ እምበር ናይ ምእዛዝ ናይ ምትእዛዝ ገለገለ ይኮነን ከምኡ ይኮነን ዝነበሮ እንታይ ደኣ ኣኪብካ ጠርኒፍካ ናይ ምኻድ ባህርያት ነይርዎ ሰባት ድማ ነዚኣ ተጠቂሞም ትዝገበርዎ ርኢና ኢና ብዛዕባኡ ብዙሕ ምዝራብ ኣየድልን እዩ ማለት እዩ ኮይኑ ተሪፉ ግን እቲ ኣብ አዲስ አበባ ምስከት ካስ ተገብረ ጎንፂ ኣብቲ ልዕሊ ግሎባል እቲ ለውጥ እቲ ምናልባት ጽቡቕ ነይሩ ተዝኸውን ዋ ጽቡቕ ምበልና ግን ንምንታይ ለውጥ ተገይሩስ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ምትሕኑ ቃል ክሳብ ሕጂ እዚ ኣብ ልዕሊ ኪሮስ ኮይኑ ዘሎ ኪሮሲ ካብቶም ግንባር ኢና ኢሎም ዝኣወጁ መጀመርያ መዛምቶም ነይሩ መዋርርቶም ነይሩ እንታይ ደኣ ሕጂ ደኣ ዝጥለም ደኣ ሞ ብዛዕባ ምእሳሩ ብዛዕባ ገለስ ብኻልእ ክስማዕሲ እቲ ግንባር ደኣ መግለፂ ዘየውፃሉ ኣው ጠቂስወሎ ሙሴ ሓቂ ንምንታይ ደኣ መግለፂ ዘየውፃሉ ስለዚ እንታይ እዩ ሰብ ተመክርኡ ይገብር ካብ ኮነ ታትኸይድ ዘላ ድማ ንስዓ ሕጂ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝተቐየረት ነገር የላን ልዕሊኻ ቁርብ ልዕሊኡ ዝረአ ሰብ እንድሕር እዩ ንዑ ኮፍ እሳያስ እውን እኮ ገና እንዳተመስረተት ህዝባዊ ሓይልታት ክትበሃል ከላ ካብ ኣትሒዝ እዩ ንተቃውምቱ ምጭፍላቅ ጀሚሩ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኮነት ናብ ግንባር ምስ ተሰጋገረት ድማ ከምኣ ገይሩ ዓዲ ምስ ኣተወ ድማ ከምኣ ገይሩ ሕጂ ትቅድም ኣብ ወታደራቱ ኣብ ገለገለ ህዝብታት ገለ ገብር ነይሩ ሕጂ ኣልማማ ኤርትራ በይብፅሕዋ ኣሎ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ብኸመይ ዝጀመረ እዩ ብኸምዚ ዓይነት መስርሕ ዝተጀመረ እዩ ስለዚ ይኣክል ንዓመፅ ክንብል ክንክእል ኣለና ቲፎዞ ኣይንኹን ብሓቂ ኣረምቲ ክንከብል ሰብ ክጥቀመልኩም
أتم من إسيات سباي تقاملكم نعهم حيزوم يوم زشادونو زلوم بر نسخاتكم جناحتن انت تخونو نيركم جناحتن دقفتن كتكونو لكم صبوق نزخيد زلو مدقاف حماق نزخيد زلو دما مجنح تحيل أباكمي سبنعكم حيزيو انت بتفوزنت انت بقلا ناقبر انبر تقومتي انت خوينا نتأكت ترى خوينا نجيجا نحماق نجر إذا كلهم أي مرخبنا نيرنا سلازي إذا خنا طريقهم كإلال لنا قبل عليها ممكن كارجيت إنه من تاي يبر خل كسب تمثيل كاتفك له بس خاصكم منها سلازي كسب حجي نريء زلنا نسيو قال لوطي زرعنا يا نجار يلن اتجنبار ما ناي بحق بالشو جنباري زخونو نايكونن نتي زنبرنا تسفا نتي زنبرنا ابزي جنريشن زي تبقي سلو زنبر بزي افلالاي بزي متعممات كله تبقي سلو عبز نبرة جزء نايب حقي مسمار الصحيط الله سلازي عم ودعتا ملقتين تايا مقابريا اي تكون من اسي مقابريا اي تكون ناي كبر خز دليل ناتاتهم ايقو خسالوت ازدلين مقابريا اي تكون خون تخينو نايتهم قنعات نايتهم لكع زقبرو زبال كيام كا أساسيهم تزي كوينو إذا نايتي فوزو أكايدا آيوات عناني إزبل زي يعني راه ملقتين لو معلتي thank you